Ola, boas tardes. Nada, unha pequena introducción ao asunto para os que non estades ao tanto, que dixen folgos, subir dúas sillas. Para que non estades ao tanto, todos os xoves ás 8 da tarde aquí pasa algo. Normalmente digo que son eventos culturais, pero a xente cando dice eventos culturais se cree que é algo como moi estirado, moi serio ou moi distante. E nós, pois, somos culturais, pero temos un puntiño ese de chifladura que fai que fagamos cousas un poquito absurdas a veces. Facemos, por exemplo, sabes que ven, hai un programa de radio que non se emite, se fai solo para o público asistente, se trata de descubrir músicas curiosas e cousas así, desde folclore peruano ata rock progresivo checo, por poner un exemplo. E todo, sí, pero bueno, unha horita así sentados entre amigos, está ben, é moi... A verdade é que empezamos a facer un pouco de broma e está funcionando moi ben porque a xente o agradece moito porque descubren cousas así curiosas. A veces facemos concertos de Teremín, a veces facemos performances poéticas, bueno, un pouco todo así bastante cultural, pero con unha volta, digamos, con un pequeno desequilibrio. E hoxe tiramos de casa, Xavier Queipo, membro fundador de Río Lagares, somos nós dous, e a idea era vincular, saben, vinculado de casa, a Cortázar co jazz. El tiña ínfulas de músico de jazz, tocaba a trompeta algo e tal, e logo que tamén pois se frotaba amistosamente con xente como Miles Davis e tal, non? Entonces nos pareceu algo moi interesante porque está moi na nosa liña de traballo, que é mesturar distintas disciplinas, como pode ser pois a danza e a fotografía, a música e a literatura, principalmente. Nos gusta que sempre que se pode vincular varias disciplinas, primeiro para que sexa menos soso, segundo para que atraiga un público que non necesariamente é o público dese campo, e logo para abrir campos, realmente para que todos estamos no noso nicho, leemos isto ou escoitamos isto. Creemos que é bo abrirse porque canto máis te abres, máis aprendes, e cando deixas de aprender, mala cousa. O noso principio como espacio é a economía circular, de xeito que intentamos na parte de arriba, que é esta onde estamos agora, xenerar ingresos para poder manter viva a parte de abaixo, que é onde creamos estas escenas normalmente. Ou senón, porque como somos poucos e chove, estamos máis quentiños aquí. Normalmente se fai abaixo. Entonces, como vos decía, a economía circular, pois dependemos de que a tenda funcione para que o de abaixo poda seguir vivo. Bueno, esas cousas que dous presubilados aburridos lles deu por montar aquí na Rúa Falperra. Esperamos que disfrutedes. Para estar ao tanto de todo o que facemos todos os xoves ás 8 da tarde e algo, se podedes vir así a cegas, que mal non vides a ir. Pero se queredes saber de antemán que o que facemos esa semana ou cousas así, hola, boas tardes. Mira, tes unha silla aí, podes coller unha desas. Millor por diante que por detrás, así ya damos calor aquí o rapaz. Entón, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, se poñedes Río Lagares todo seguido, podes poñelo separado, pero entón vos manda o paseo. Non é que vos manda a paseo, vos manda o paseo do Río Lagares. Se poñedes Río Lagares todo seguido, podedes ver toda a nosa programación e incluso links a algúns vídeos de cousas que xa fixemos. Ainda que sempre esperamos bastante a subilas porque nos gusta o presencial, nos gusta sentirvos aquí e que, bueno, que a persoa que actúe ou que faga algo este acompañada, e creemos que quedarse todos os días na casa cos pés en riba da mesa vendo vídeos non é sano. Entón, logo, digamos que sí que o subimos a YouTube para que as persoas que non puideron vir, pero sempre damos prioridade ao presencial. E nada máis, cotorrito vos deixo con Xavier Queipo, que vos vai falar dun medio amigo seu que se chama Julio Cortázar. Primeiro vou poñer unha canción, unha das que el seleccionou para esta charla, e cando acabe a canción, pois empezará a cotorrear el, que tampouco se queda atrás. Grazas por vir. Moitas gracias. Mentras vai preparando a canción, decirvos que sí, que suba o tono.
Bueno, pois empezo entón. Espero que estean tendo un bo serán boas noites. Aquí acompañados polas músicas de jazz que agora estaban soando, en particular este Night in Tunisia, neste caso na versión de Doc Severinsen and His Orchestra. Pero antes de entrar en materia e dun lugar tan improbável como unha novela de Roa Bastos, Vigilia del Almirante, voulles ler unha cita que Cortázar admiraba a cita e admiraba a Roa Bastos. E di así: y nadie quiere tocar estos temas de pecado por miedo a la Santa Inquisición, desde que el pobre Giordano Bruno le han quemado en Roma como hereje por haber hablado de cosas que no entendía. Como Giordano Bruno, se cadra, vou falar de cousas que non entendo, ou que non entendo na súa totalidade, mas daquela pediría a súa intercesión para non ser queimado na fogueira. Os que teñan lido varios libros de Cortázar, como é o meu caso e probablemente o de algúns que están aquí sentados hoxe, xa se darían de conta que tiña varios temas redundantes, como adoita acontecer con casi todos os escritores de carreira demorada. Estas obsesións, ademais das formais, das que tamén poderemos falar despois, estaban nas temáticas, en particular tres que agora veñen a memoria. O seu gusto polos gatos, en particular por Teodoro W. Adorno, se cadra por esa zona que teñen de libres e independentes. O seu gusto polo boxeo, do que ten escrito textos memorables como Torito ou La noche de mantequilla. E o seu gusto pola música, a clásica tamén, mas moi en particular o jazz de que hoxe falaremos dos anos 50-70. Logo decantaríase ou pasaría a ter outra prelación nos seus escritos. Digo isto como a hipótese, pois os seus textos máis coñecidos sobre o jazz e os que volveremos de contado están nos seus libros Las armas secretas, de 1959, La vuelta al día en 80 mundos, de 1967, e Rayuela, de 1963, todos eles publicados nun curto período de tempo entre 1959 e 1967, ou sea que en menos dunha década, e máis tarde, en menor medida, en tal Lucas, que o contén unha listaxe de pianistas. É dicir, Cortázar e o jazz sempre en toda a súa carreira, pero basicamente neses 8 anos que van entre 1959 e 1967. En 1959 el xa era un señor maior porque nacera en 1914, ao inicio da guerra, en Bruselas, ¿no? De calquera destes tres temas recorrentes, eu resístome un pouco a chamalo obsesións, hai nas redes información abonda, tanta e tan vasta que xa pasou a ser un lugar común. Dende Yazuela, que é un disco que anda por aí, até as varias páxinas dedicadas al Club de la Serpiente, que era onde se xuntaban pois Horacio Oliveira, La Maga, Osip, Wong, Babs, Etienne, Ronald, que era o que poñía os discos, e todas as personaxes que transitaban polos capítulos 10 a 18 de Rayuela, mentres pasan horas no Club da Serpente bebendo vodka, falando pavadas, como dirían en argentino, ou ideas trascendentes, dependendo do nivel do alcohol, escoitando o que eles chaman unha discada de jazz. Daquela decidí non seguir investigando en internet e deixarme levar polas miñas lecturas e as miñas intuicións, e aquí entenderán agora porque teño medo de ser queimado vivo como un herexe. E agora tocaría entrar a Don't Play Me Cheap, de Louis Armstrong, do seu álbum July 1971. Para os músicos de jazz.
don't you play me cheap. I may have a heap of that junk called money, honey. Wouldn't you feel disappointed if it's true? Don't you play me cheap because I look so meek. I might be the brown skin daddy that could go for you in a great big way. Don't you think I'm asleep? And when you was crying, I play the game and I know it well. Can't you pull a fast one on anybody? But we go by my back. Don't you play me cheap. Bueno, esta noite vamos a entrar no territorio da hipótese, que decir, a frase científica onde se enuncia unha idea que despois haberá que demostrar se é verdadeira ou non. Esta noite vou a partir de dúas hipóteses. A primeira, que Cortázar quería ser Boris Vian e rematou sendo un magnífico escritor que non sabía tocar a trompeta. E a segunda, que Cortázar conseguiu levar a estrutura e o ritmo do jazz a súa escrita. Comecemos cun par de apuntes da biografía do autor. Julio Cortázar chegou a París en 1951. Non vamos a contar onde naceu, que despois estuvo en Banfield, que se marchou en plena posguerra mundial. Perdón. Cando o Plan Marshall reconstruía Europa, a cultura americana desembarcaba en París, que era, ademais, o centro cultural por excelencia de Europa, e se cadra tamén do mundo. Chegou co encargo da traducción dos contos completos de Edgar Allan Poe, e fuxindo dunha Argentina na que non se sentía libre baixo o goberno de Perón. Eran tempos nos que París, ese París que non remata nunca, en palabras de Vila Matas, fervía nas noites de Saint-Germain-des-Prés e onde desembarcaban como parte da axuda americana as orquestas e os grupos de jazz que revolucionaron a escena nocturna. No jazz atopou o aínda mozo adulto Cortázar dous referentes para a súa escrita: a improvisación, que el consideraba tan importante na súa obra, eu sei como comezo un conto, mas non sei como vai rematar, e os takes, eses ensaios entre os varios componentes dunha banda, onde todos aportan as súas ideas para introducir solos aquí e alá ou ir puindo o que será o resultado final, cando se sitúen no medio do ambiente irrespirable dos garitos diante do público. Cortázar escribiu, ademais destes capítulos 10-18 de Rayuela, que son intensos, varios textos memorables sobre o jazz, hoxe xa lugares comuns para os seus acólitos, como o magnífico conto El perseguidor, aparecido no volumen Las armas secretas, no que, como de seguro xa saben, pois foi citado tantas veces que xa é lugar común, relata escenas da vida e da paixón creadora e interpretativa do saxofonista Charlie Parker, coñecido nos ambientes jazzísticos como Bird. E é aí nese conto ou novela curta, se o prefiren, El perseguidor, onde aparece a famosa frase, que despois comentaremos, esto lo estoy tocando mañana, que dá unha idea da fragmentación espacio-temporal do universo de Charlie Parker, mas tamén unha idea da súa señalidade na intuición, na procura do camiño non explorado, que é a síntese perfecta do que é un artista. Dá unha idea tamén desa ambición de Cortázar pola innovación, pola procura do outro lado, a dimensión paralela e ás veces especular da súa prosa, inzada de saltos e derivacións. A innovación, a improvisación, a liberdade como bandeira son algo connatural co jazz, que non sabe de partituras, ou que sí sabe de partituras, pero tamén das mil maneiras de entrar e sair delas. Cortázar consideraba o jazz como unha música surrealista, onde cada take era distinto, cada ensayo era distinto, mas sempre eran a mesma canción, e onde os jazzmen deforman e modifican a realidade das partituras. Así, gozaba coa idea do ascensor do tempo, e con isto estou no tocando mañá, onde a música, neste caso, a de Charlie Parker, que aquí, para facer boca, escoitaremos Clack to Withstand, de Charlie Parker e Miles Davis.
Do este conto do perseguidor, o máis celebrado alrededor do jazz, non hai que esquecer un outro relato no que el narra unha actuación do cuarteto de Thelonious Monk en Xenebra en 1966. Comeza así: apenas pasou un minuto e xa estamos na noite fora do tempo, a noite primitiva e delicada de Thelonious Monk. Atravesamos o río, haberá outro tempo, o óvulo está listo, onde claramente indica como a música do pianista de Carolina do Norte o vai a levar máis alá, a outro lado da realidade, nese territorio neutro onde toda ficción é realidade e viceversa, un xel invisível onde resulta imposible distinguir onde é que estamos e para que. Este relato sobre o concerto de Monk, que Cortázar elevaría a unha categoría mitolóxica superior, aparece nun dos seus libros máis eclécticos. O libro ecléctico, en este caso, tratándose de Cortázar, é un oxímoro, que é La vuelta al día en 80 mundos. Perdón, claro homenaxe a Jules Verne, polo que mostraba unha grande admiración nas lindes, tamén, outra vez, da mitomanía. Se cadra a súa querenza por Verne ten moito que ver tamén coa súa capacidade de anticipación, coa anarquía conceptual, coa capacidade de escritor francés de deixarse levar pola imaginación e innovar, de ter a liberdade como bandeira. Vamos a ler entón a cita completa sobre o concerto de Thelonious Monk, que está neste libro La vuelta al día en 80 mundos, no tomo segundo. O texto titúlase La vuelta al piano de Thelonious Monk. Ahora se apagan las luces. Nos miramos todavía con ese ligero temblor de despedida que nos gana siempre al empezar un concierto. Cruzaremos un río. Habrá otro tiempo. El óvulo está listo. Y ya el contrabajo levanta su instrumento y lo sondea. Brevemente, la escobilla recorre el aire del timbal como un escalofrío. Y desde el fondo, dando una vuelta por completo innecesaria, un oso con un birretre entre turco y solideo se encamina hacia el piano, poniendo un pie delante de otro, con un cuidado que hace pensar en minas abandonadas o en esos cultivos de flores de los déspotas sasánidas, en que cada flor hollada era una lenta muerte del jardinero. Cuando Thelonious se sienta al piano, toda la sala se sienta con él y produce un murmullo colectivo del tamaño exacto del alivio, porque el recorrido tangencial de Thelonious para el escenario tiene algo de riesgoso cabotaje fenicio, con probables varamientos en las sirtes, y cuando la nave de oscura miel y barbado capitán llega a puerto, la recibe el muelle masónico del Victoria Hall con un suspiro como de alas apaciguadas, de tajamares cumplidos. Entonces es Panónica o Blue Monk. 3 sombras como espigas rodean al oso investigando las colmenas del teclado, las burdas zarpas bondadosas yendo y viniendo entre abejas desconcertadas y hexágonos de sonido. Ha pasado apenas un minuto y ya estamos en la noche fuera de tiempo, la noche primitiva y delicada de Thelonious Monk. E agora escoitaremos de Thelonious Monk un dos seus temas máis coñecidos, acompañado por Lionel Hampton, Round Midnight. Para os que teñen o inglés oxidado, Round Midnight significa, claro, ronda de medianoite ou arredor da medianoite? Arredor da medianoite.
Ainda non chegamos. Bueno, espero que lle conto como lle gustara e que conto, mentras seguimos esta disertación, unha chisca surrealista polo aparentemente caótica. Teñen que perdonar, pero hai 3 entradas e eu estou un pouco desconcertado. Pasamos agora a Rayuela, a La Maga e Oliveira, perdidos en París e recalando con insistencia no Club de la Serpiente para escoitar os músicos de jazz que ali se producían, famosos uns e outros, mais todos eles entusiastas, como Oliveira, como La Maga, nesa paixón de ser asasinos de compases, de fuxir da rutina e instaurar unhas improvisacións que sandan ao corazón das súas coidas, que funcionan como unha droga psicotropa, que calma e alucina, que evade nos fai regresar unha outra vez ao Club de la Serpiente, esa xuntanza de intelectuais de diversas disciplinas que se reunían alrededor do jazz e dos tragos, de vodka en particular, para fuxir da comodidade do adivinável e do previsível, para convidarnos á perplexidade e ao abrallo que todo músico de jazz persigue, algo que Julio Cortázar conseguiu de xeito inaudito, no senso de nunca antes escoitado, nas páxinas de Rayuela. E para entender agora a súa idea do jazz, comezarse cadra cunha definición que aparece nas páxinas 86 e 87 de Rayuela. Vou non ler directamente do libro para que vean o tamaño do tomo e non se asusten, porque se pode ler de dúas maneiras distintas, algunha delas que non incluye a lectura de todo o libro. E comeza así, vamos a ver se encontro o sitio. Un pouco longa, pero bueno, é interesante porque é o que él entendía por jazz. Y nadie parecía dispuesto a contradecirlo porque Wong esmeradamente aparecía con el café y Ronald, que era o disc-jockey, encogiéndose de hombros, había soltado los Warring Pennsylvanians y desde un chirriar terrible llegaba el tema que encantaba a Oliveira, una trompeta anónima y después el piano. Todo entre el humo de fonógrafo viejo y pésima grabación, de orquesta barata y como anterior al jazz. Al fin y al cabo, de esos viejos discos, de los showboats y de las noches en Storyville, había nacido la única música universal del siglo, algo que acercaba a los hombres, más y mejor que el Esperanto, la UNESCO o las aerolíneas. Una música bastante primitiva para alcanzar universalidad y bastante buena para hacer su propia historia, con cismas, renuncias y herejías, su Charleston, su Black Bottom, su Shimmy, su Foxtrot, su Stomp, su Blues, para admitir las clasificaciones y las etiquetas. El estilo esto y aquello, el swing, el bebop, el cool, ir y volver del romanticismo y el clasicismo hot y jazz cerebral, una música hombre, una música con historia a diferencia de la estúpida música animal de baile, la polka, el vals, la zamba, una música que permitía reconocerse y estimarse en Copenhague como en Mendoza o en Ciudad del Cabo, que acercaba a los adolescentes con sus discos de jazz bajo el brazo, que les daba nombres y melodías como cifras para reconocerse y adentrarse y sentirse menos solos, rodeados de jefes de oficinas, familiares y amores infinitamente amargos, una música que permitía todas las imaginaciones y los gustos. La colección de Afónico 78 con Freddie Kepper o Bunk Johnson, la exclusividad reaccionaria del Dixieland, etcétera, etcétera, etcétera. Para resumir un pouco as discusións dos gustos que se dan no Club de la Serpiente, acudimos a unha lista de pianistas que Cortázar nos presenta nun libro que se chama Un tal Lucas. A falta dese libro, voulles ler as páxinas 157 e 158 do libro de conferencias que o propio Cortázar impartiu na Universidade de Berkeley, California, en 1980. Que se refire Lucas, sus pianistas. Vamos a ver se atopo o libro, aquí está, páxinas 100. Aquí está. Ya enseguida hay más música, no se preocupe. También puedes cantarnos algo, porque conmigo
Dice, el personaje, que se llama Lucas, va hablando de diversos temas y este pequeño texto se llama Lucas, sus pianistas. Y dice, larga es la lista como largo el teclado, blancas y negras, marfil y caoba, vida de tonos y semitonos, de pedales fuertes y sordinas, como el gato sobre el teclado, curse delicia de los años 30, el recuerdo apoya un poco al azar y la música salta de aquí y de allá, ayeres remotos y oyes de esta mañana, tan cierto, porque Lucas escribe mientras un pianista toca para él desde un disco que rechina y burbujea, como si le costara vencer 40 años, saltar al aire aún no nacido el día en que alguien grabó Blues in Third. Larga es la lista, Jelly Roll Morton y Wilhelm Backhaus, Monique Haas y Arthur Rubinstein, Bud Powell y Dini Lipati, las desmesuradas manos de Alexander Brailovsky, las pequeñitas de Clara Haskell, esa manera de escucharse a sí misma de Margarita Fernández, la espléndida irrupción de Friedrich Gould en los hábitos porteños del 40, Walter Gleskin, George Sarbanitas, el ignorado pianista de un bar de Kampala, Don Sebastián Piana y sus milongas, Mauricio Polini y Marianne McFarland, entre olvidos no perdonables y razones para cerrar una nomenclatura que acabaría en cansancio. Schnabel, Ingrid Habler, Las noches de Solomon, el bar de Ronnie Scott en Londres, donde alguien que volvía al piano estuvo a punto de volcar un vaso de cerveza en el pelo de la mujer de Lucas, y ese alguien era Thelonious Monk, Thelonious Sphere Monk. A la hora de su muerte, si hay tiempo y lucidez, Lucas pedirá escuchar dos cosas: el último quinteto de Mozart y un cierto solo de piano sobre el tema de I Ain't Got Nobody, non teño ninguén. Si siente que el tiempo no alcanza, pedirá solamente el disco de piano. Larga es la lista, pero él ya ha elegido. Desde el fondo del tiempo, Earl Hines lo acompañará. Y aquí debe entrar I Ain't Got Nobody de Earl Hines y Ralph Carmichael. A estas alturas xa se darían de conta que Cortázar sabía algo de jazz e de pianistas, de estilos e variacións, que insistentemente quixo levar a súa escrita e o conseguiu, pois foi sempre un mestre da innovación, da improvisación e dese ascensor do tempo do que falaba Charlie Parker, ou mellor dito, do que falaban aqueles que escoitaban a Charlie Parker. Tamén foi un mestre do outro lado dunha realidade paralela que se dá cando un escoita jazz, cos ollos abertos ou pechados, nunha taberna de Nova Orleans ou nunha cave de París, na soidade da salón de casa ou sentado diante do ordenador, como eu fago, Almost Blue, que tocaría Chet Baker se estivera aquí. Agora voulles ler un par de textos extraído do País do domingo 15 de febreiro de 2004. E son destos absurdos que garda os recortes de periódico. Son palabras de García Márquez, de Vargas Llosa e de Augusto Monterroso.
Vou a ler solamente o primeiro párrafo e o último, non vai a ser que se me queden aquí dormidos. Di: Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes tenían 36 años menos durante aquel viaje ferroviario de París a Praga, en que el argentino Julio Cortázar los embelesó con una cátedra sobre la incorporación del piano en la orquesta de jazz, el misterio de los trenes en las novelas de Agatha Christie o la apoteosis sinfónica de Charlie Parker y Louis Armstrong. El talento revolucionario del gaucho de la leyenda, que lo sabía todo y había nacido para no aceptar las cosas tal como le eran dadas, deleitó hasta el alba la travesía del convoy latinoamericano hacia el rostro humano del socialismo. Y ahora una de Augusto Monterroso, dice: invitados a un concierto de jazz con piezas recogidas en Rayuela, Body and Soul, de Coleman Hawkins, o Good Faith, de Dizzy Gillespie. El prócer difunto, Cortázar, escribía casi improvisando, como si tocara jazz, y aquella soltura fascinó a los escritores jóvenes, que empezaron a escribir cuentos con mucho jazz y marihuana, soltando comas por aquí y por allá, según observó el fallecido Augusto Monterroso. No advirtieron que detrás de la soltura y la aparente facilidad de la escritura de Cortázar había años de búsqueda y ejercicio literario hasta llegar al hallazgo de esas apostasías. Tamén do libro de conferencias de Julio Cortázar vou ler outra cita que está na páxina 274 e que di así: cuando un alumno le pregunta, es que con la mirada que me dio, en Rayuela y en alguno de sus cuentos se menciona mucho a Jerry Roll Morton, a Earl Hines, a Bessie Smith, todavía le gusta escuchar jazz de esa época. Él contesta: claro que me gusta. Bueno, esta compañera me está citando nombres de músicos de jazz tradicional. Recuerdan que un día les leí aquel capítulo de Lucas y cité especialmente a Earl Hines. Es para mí uno de los grandes pianistas negros de jazz y tiene ahora ya casi 80 años. O sea que me refiero a músicos muy viejos, muchos de ellos muertos, como Bessie Smith, que acabas de citar. El jazz de ese tiempo, su primera etapa, sigue siendo el más entrañable para mí. Puedo admirar la mayor calidad estética, el don de improvisación y la técnica de músicos modernos, sobre todo a partir de Charlie Parker, él el primero y John Coltrane después y Eric Dolphy después, y la lista es larga, pero en mi corazón, cuando digo mi corazón, es respeto a mi sentimiento frente a la música, son los viejos músicos que acabas de citar. Una cantante como Bessie Smith, cantante de blues, y músicos como Louis Armstrong o Earl Hines, y como esa increíble pléyade de músicos que afortunadamente nos han dejado su arte gracias a un señor que se llamó Thomas Alva Edison, del cual la otra noche vi un documental en una de las cadenas de televisión, muy mal hecha por lo demás, porque no se dan cuenta del genio que fue Edison. Edison inventó el disco fonográfico, el milagro más grande del siglo XX. Gracias al disco, todo ese jazz cuyos intérpretes han muerto, algunos de ellos hace muchos años, los tenemos en Rasputin al alcance de la mano. Rasputin era una marca de discos. Hay, por supuesto, despois de todo isto que les contei, hai outras varias citas noutros libros, algúns que citei e outros que non, como estas varias que atopei no conto Ventos Alisios, que xira en torno arredor dun tema que xa citei, que Blues in Thirds, que escoitaremos máis adelante. Ahora vou ler a cita e despois contaremos o texto. Vaya a saber, o libro chámase Alguén que anda por aí, o texto chámase, o conto, é un libro de contos, o conto chámase Ventos Alisios, e dice así: vaya a saber a quién se le había ocurrido tal vez a Vera la noche de su cumpleaños, cuando Mauricio insistía en que empezaran otra botella de champaña, y entre copa y copa bailaban en el salón pegajoso de humo de cigarro y medianoche,
o quizás a Mauricio en ese momento en que Blues in Thirds les traía desde tan antes el recuerdo de los primeros tiempos, de los primeros discos cuando los cumpleaños eran más que una ceremonia cadenciosa y recurrente, como parece que son agora. Sobre todo cando se vai facer maior como a min, é unha ceremonia cadenciosa e recurrente. Na páxina 32 dice: favorecer el azar de los encuentros y de cuando en cuando verse a solas y mirarse como ahora mientras bailaban Blues in Thirds, y por momentos se detenían para alzar las copas y las chocaban suavemente con el ritmo exacto de la música. Ou aínda unha terceira cita de Blues in Thirds no mesmo conto, cando na páxina 40 di solamente que ya no ahora, y por eso los alisios que soplarían aún hasta el martes, exactamente hasta el final del interregno que era otra vez el pasado remoto, un viaje instantáneo a las fuentes, aflorando otra vez, bañándolos de una delicia presente pero ya sabida, alguna vez sabida, antes de los códigos de Blues in Thirds. Y agora debería entrar Se cadra agora, Blues in Thirds, grabado for the Golden Days of Jazz. Cadra compre unha explicación de por que escollín esta charla. Hai unha morea de anos, en 1981, de permiso eu no servicio militar en Barcelona, na pensión Francia, un lugar infecto. Atopei no armario daquel cuarto, entre outras 44 pintadas que recollín nestas follas, a número 36 que di así: 36. I think Miles Davis is good for you. Sick mind, baby. Try it. Penso que Miles Davis é bo para ti. Neno da mente alterada. Intenta. E experimentei no anos máis tarde. Nun club de jazz de Copenhague verifiquei a falsidade dunha cita de Vila Matas, que no seu libro automitolóxico, porque solamente refire a súa vida, basicamente, con quen se atopou e con que non, etc. Pero bueno, está ben escrito. O libro chamase París non se acaba nunca, e na páxina 29 di respecto de Miles Davis: quiero escribir como Miles Davis, que en todas sus actuaciones toca la trompeta de espaldas al público. Entonces me decían: así que te gusta la música de Miles Davis. Y yo entonces me callaba porque en realidad no sabía si me gustaba o no Miles Davis. Le había visto actuar en Barcelona, eso sí, en el Palau de la Música Catalana,
Y lo que me había impresionado más que su jazz había sido que su actuación hubiera resultado un escándalo entre la burguesía de mi ciudad, porque a diferencia de todos los demás músicos estadounidenses que habían pasado por aquel santuario de la música, él tocaba de espaldas al público. Bueno, verifiquei en varios vídeos e non tocaba de espaldas ao público, polo menos nos vídeos que eu vi. Gustábame e aínda me gorenta a prosa de Cortázar, e no meu camiño, cruzouse Miles Davis. Eu seguía e persisto sen entender nada do mundo e observaba a complexidade do jazz, da prosa e da prosa de Cortázar, se cadra tan confluentes, e daquela decidín falar dunha asociación da que tanta xente ten falado xa, procurando, eso sí, por respeto aos presentes e a min mesmo, unha aproximación persoal, algo libresca e afastada de internet, polo puro prazer de errarse cadra, mais de afastarme das prosas masticadiñas e recorrentes. Vai soar o último tema para pechar a sesión, que espero que lles teña gorentado, como a min. Nada mellor que unha interpretación de Boris Vian para pechar o círculo da tese. E agora, unha interpretación de Boris Vian dun tema de Louis Armstrong, Jazz Me Blues. Bueno, explicarles que normalmente non escribo os textos pero eu teño a tendencia a irme fora do tempo, non? Nese ascensor do tempo, pois se podería estar falando 2 horas porque me iría un pouco e lles explicaría a Visilo do Almirante de Roa Bastos, ou lles contaría todas as personaxes que aparecen no libro de Vilamatas. Son bastante prolixo, entón tratei de acotarme ao tema. Como verán, Boris Vian tocaba bastante ben a trompeta, aparte de ser un escritor notable. Cortázar aparece en varias fotos que ustedes poderán ver en internet coa trompeta na man, pero non o mesmo ter a trompeta na man que tocar a trompeta. Se pode tocar a trompeta físicamente. De todas maneiras, el conseguiu, como xa expliquei, e é parte da tese, que a música de jazz, o sea, a improvisación, o sea, os intentos, a innovación, ao permanente cambio de ritmo, a procura dese outro lado que cos ollos pechados un pode ver cando está escoitando jazz, se produza ao ler os seus textos. Polo demais, máis nada, agradezo esa contención no seu comportamento, que non me tiveran abucheado nin queimado como a Giordano Bruno, e aproveito a ocasión para decirlles que o 29 deste mes, o sea, de marzo, o día seguinte a famosa Reconquista, é dicir, esa festa creo que reaccionaria, porque reaccionamos
contra as ideas innovadoras que viñan da Revolución Francesa e nos decantamos pola monarquía máis retrógrada, pero parece que o celebramos todos os anos. Celebraremos aquí neste mesmo sala o Club de Lectura, que precisamente este mes falará sobre Julio Cortázar, que é tan amigo meu que xa lle chamo Xulio, donde temos cada un dos participantes pode escoller un libro de relatos, ni Rayuela, ni los astronautas de la cosmopista, ni cosas así grandes y tal, ¿no? Sino libros así como un pouco máis de contos que ao meu entender era o que mellor dominaba. Alguien que anda por aí, Deshoras, Queremos tanto a Glenda, Las armas secretas, Historias de Cronopios e de Famias, la prosa do observatorio. De todos esos libros falaremos o día 29, e se algún de vostedes quere pasar por aquí, falaremos cada un das persoas que teñan leído un libro deses que falo, deses libros de relatos cortos, pois o vais poñer os demais, e así poderemos conseguir, se cadra entre todos nós, unha especie de cosmovisión do que para nós, para ese grupiño de persoas, significa e significou Cortázar. E máis nada, moitas gracias por a súa asistencia e moitas gracias ao técnico de son e máis ao meu compañeiro que foi intercalando os temas de jazz que estaban indicados na escaleta. Moitas gracias.